ये actually bedsheet no I know गेला हेरिया and just 400 आणि इतू एक cool जाना बेडशीट इवन केदा धुयलोच आहे त्यापासून इतू बेस्ट आहे बेडशीट जाणाच आहे तुम दाखवचे 400 रुपये हेरिया केल्या डबल बेडशीट ओल्ड सारखे हाँ ये ओल्ड बेडशीट आणि ये हेरिया गेलोले आणि असले आहे नो वेस्ट साइडा दोन केले पण त्यांच्यापासून इतू क्वालिटी ना तितू एज बेस्ट आहा सो आयज पुतून सुतले हेरिया वचून बेडशीट आहा जाल्यार पुतून घेवपाचें की मटेरियलचे सारखे कूल आणि इवन एंजलो म्हणटालो आपूण वॉश केलो ते तेंगे प्रिंटच की प्रिंट लागोन उरता वॉश केलो तेदो पासून न्हू सारकें कूल एंड बरें सारकें सॉफ्ट एंड बरें मटेरियल सारकें सो ओन्ली 400 एक पे केलें आनी बेस्ट म्हणल्यार बेस्ट इवन वेस्ट सायडान तुली 1300 200 पासून पण ये बेस्ट 400 रुपये सो हांव पोत्तू आयज हेरिया वयतलें ओन्ली बिकॉज ऑफ बेडशीट सो गायज आयज मुगे स्टार्ट करता व्लॉग रुमानसून आनी या आतां हांव बरें फ्रेश बीन जाला आनी हांवें म्हणलें तुमकां बेडशीटा खबर सांगतली येस बेस्ट हेलो माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट थैंक यू सो मच काल जायत जाणांनी कमेंट्स केले आनी जायत जाणांनी म्हणल्यार दे मेड यू फील स्पेशल येस ऑफकोर्स लायक फ्रेंड्स लायक फ्रेंड्सां सांगपा नाका हे स्पेशल कर ते स्पेशल कर ओल्ड नाका म्हाका जाल्यार ओल्ड नाका बट इतली इंतून आम कितू हॅपी जालेली आनी सरप्रायज जाली लायक ती टेबल चेता म्हणलें यू नो क्लास घेवन येयला सो खूब हॅपी जाली आनी बिकॉज तुमी बीन जाणा आमी गेले फ्रेंड्सां केश कोन स्पेशल करता सो सेम थिंग तेमेनूय स्पेशल एश कोन केला आमकां आनी आम चिंतूकय ना बीन आम दिसोले हा समथींग डिफरंट लायक पेटल्स एश कोन मारतले ते भाशेन बट केक आनी पिक्चर्स बीन ते चोयन आम सारकी चड एश जाली सो खूब हॅपी बी जाली आनी ती सदां आमकां कित ना कित स्पेशल कोत्ताय जे भाशेन तुमगे व्लॉगाचेर सांगोन येयला आनी इतले प्रे कोत्ता देवाको की आमगे सदां ही फ्रेंडशीप न्हू उरल्या पुरो ही सदां फ्रेंडशीप ओके गायज सो हांव तुमकां बेडशीटा खबर सांगल्या न्हू सो हे भाशेन हांवें बेडशीट आयज म्हाका सायन्सा चोवपा जाय हेर आहा की ना ती हांवूय बीन नोको हेर म्हाका म्हणलोलें की हेरी लायक 5 तारखे हेस सो 5 तारखेसून 10 तारीख मेरेन म्हणल्यार 10 दीस तरी आसतो म्हण हेरी सो हांवूय नोको म्हाकाय बीन चोवपा जाय आनी हे बेडशीट न्हू म्हाका इतू लायक जालें जाणा दुसरी बी बेडशीट आहलोली प्रिंट डिफरंट आहलो सो एक एंजलो म्हणपालो ऑरेंज कलर प्रिंट आहलो ती आनी घेयना म्हणपालो ऑरेंज कलर दुसरोय आहलो कलर ब्रायट आहे सो आपले न्हिदतो न्हू न्हिदपा कित्याक कोण येता ते चोवपा डेली बंद न्हू एक्चुअली हांव केन्ना न्हू हेरियान तुमी गेले नाहलोले बेडशीटा सो म्हाका आमगे फ्रेंडानू सजेस्ट पायना आपुणूय बीन बेडशीट हेरियान तुली घेयले सो तेका लागून हांवें चिंतलें चलो हांवूय बीन हेरियातूच ट्राय करता म्हणजे जस्ट 400 आनी तूं बरो बेडशीट हाडला न्हू इवन एंजलो म्हणटालो सुकोंक गायलो न्हू सो हाडपा गेलो तेदो म्हणटा बेस्ट आहा बेडशीट हे आनी हेची क्वॉलिटी बेस्ट आहा म्हणपा लागलो खरें हांवें वेस्ट सायडा तूं गेले वत ना म्हजे हिसपान आय नो बट म्हाका सारकी कॉटना जाय आहलोली बट ती पासून इतू येना गायल्यान सारकी कूल एश कोन दिसना दोन गेलो हांवें वेस्ट सायडा सो 1300 1200 अशें कितें पे केलोलें हाय शिंपू सो ती वाचयता कोणाक उलयता काय म्हणून अदचे सो या तितू ये नाय सो हे बेस्ट आहा सो एंजलो म्हणल्यार म्हाका आयज हेरिया पोत्तू घेवन वच म्हणून ओके गायज सो आयज म्हणटाय ते हांव कितें रांदतलें कितें करता तें तुमकां दाखयता आयजूय बीन हांवें भाजी केल्या म्हाका मुगे म्हणटाय ती फ्रेंच बीन भाजी खूब लायक सो हिंगाची लायट ऑफ करता आनी वयता मुखल्यान आनी तुमकां बीन मुगे आयज रुटीन आयजचो दाखयता What are you doing here? Oh, Nadi. Go. Papa, go. Bethany, go. Go, Bethany, go. Bethany. Where you want to go? Out. I'm saying I do la shit, oh God. Opa, shita chel na tu. Much more. Opa, ire. Fine, first time I cheat shita chel na. She did not. I can't सांगलो ना shit. आदन दोलबी नुना. Yes. आतोलीनो नुस्ते हाडपा जाय. एंजलो नुस्ते हाडपा गेला. एंजलो म्हणटा तें न्हू फ्रोजन न्हू फिश बिलकुल बीन लायक ना बिलकुल बीन लायक ना ओके जालें शीत रेडी ऑफ आतां हांव करता फ्रेंच फ्रायज म्हाका फ्रेंच फ्रायज जाय ओके थिंगा हांवें तापोवन आनी हे फ्रेंच फ्रायज मातशे बरे लागता
रेस्टॉरंटाचे रेस्टॉरंटा भशेन रेस्टॉरंटान असले यूज करता आसतले. सो फायनली म्हाका हे मेळ्ळें. सो हे आतां भाजता. जालो. सो हे हाता गरम गरम म्हाका नाका भाजी अशें हेंचेलो आनी नुस्तें हाडलें. हांवें थंय हाडलें म्हाका तें शिणाण हेचें शिणाण हाडलें. आनी हें कितें कोल्ली लेपो शिणाण हाडलें रे तेणें. कितू हाडलें शिणाण मुगे फेवरेट शिणाण हाडलें. बायचें करता कडी खायचें बीन कडी. सो हेतून करता आमी तोर घाल उच घाल ना इत मिरसांग घाले तिके ओ कतरे कितरे बरें ऑरेंज कोडी आनी एकू घायला हें कित्याक आनी घालपा जालो मरे कोडी. आनी आयज आमगे नुस्तें आहा म्हणटा तें शिणाण्यो राव रे आनी कोल्ली आनी हें लेपो लेपो आनी कोल्ली कोल्ली आनी लेपो बराबर हेतू घालतो मरे तूं. हा काय लेपो घालतले रे कोडी. बरें ओके हें जायनी कांयच आपल्याक कितें भाजता तें कितें भाजता तूं आयज. तोणक आनीक ब्रिंजॉल वांयगे फ्राय केलां तें आनी भाजलां आनी मागीर काडल्यान हें आहा कोल्ली आहा कोल्ली भाजपाचें उरलें. आतां ब्रिंजॉल हांवें भाजलां. तोर घालून कडी केल्या जय 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 तुगे तो की गेला न्ही तो आतां पाय खातले आपल्याक स्टार्टर्स अशें काय मात कांय वेस्ट करना न्हू पाय. आनी मागीर कितें हाडलें तर तुवें तें बरें भायर उडयता तो कांटे बिणे अशें म्हणल्यार कितें टेस्ट बरो आहा मरे तूं माजरा आहा म्हणून बुकल हे गाय. सो आतां हें म्हाका चेंज करपा जाय. यो यार आयज आजून सानमाल ना घरा हांवें हेजे बेडशीट दवरले. सो पाय आपल्यागे स्नॅक्स बीन तेगे स्नॅक्स तेच एन्जॉय करता. अपा गॅस गेली शिट हाय साहेब मासल गॅस गेली म्हणून हांव म्हणटा पण सिलिंडर आहा तेश प्रॉब्लम ना पण चालू केलो ना आनी कहा ही बॅग न्हू हांवें दोन सांड दवरली बॅगा. हे म्हाका न्हू हिंगा हूंय तें भांगरा शॉपाचेर दिलो कोणें पण चिंततालें कोणाकूय दिवपा एश कोन्न साडयेचें बीन घालता न्हू हें. आनी एक बॅग हा हें एक बॅग म्हाका नाका दवरलें कोणाकूय एश कोन्न दिवपा ही बॅगां. हांवें रोयलोलें मीन धाकलें शेतून दिसता तें आतां बरी फ्लावर्स येयले दिसता हें चोवपाक उदक मात चड जाय हेका. ओके गायज सो आतां भितर येयला आनी हांवें म्हणलें आतां बसून मातशें मुगे एडिटींग आहा तें बीन करतलें आनी म्हजे बरोबर सिंबाय बीन आहा. एक्चुली सिंबागे कितें जाणा हांव वयता थिंगा पुणे आतां सो एसी गायला हिंगा हॉलानूय गायला हॉलान तेका रावपा न्हू एक्चुली संवय ना बट आतां पाय येयला सो पायक आमी एसी घालताय टी व्ही चोयता न्हू आमी थिंगा आसताय नाल्यार आमी दिसभर रुमा आसताय. हांव जाल्यार दिसभर रुमा आसता केन्ना एश कोन्न सायन्स आमी भारती गे बीन एश कोन्न व्लॉग चोवपा जाल्यार आमी टीव्हीचेर गायन चोयता सायन्साचो तेदो पासून तो न्हू मातशें किरकिर करता पण तेका आमी बॅल्कनी ओपन करून दिता बॅल्कनी मागीर चोयता कोणी लिजर्ड्स बीन येताय जाल्यार. सो म्हाका केसो सोडना सो तो तेका लागून हिंगेन बसला आनी म्हाका मुगे रूम इतू आयज बरो दिसता न्हू सोडून थिंग न्हू रोवपा तो म्हाका मातसो सेट करपा जाय बेडीचेरूय आहा रोप
तो तुमकां दाखोवपा ना बेडीचे हातोरू सो बरें दिसता आतां एंजलो आतां काय बरें दिसता न्हू लायक कोणा लायक म्हजे भाशेन म्हाका सांगा या लायक अशें करून बेडशीट बीन चेंज कर मुगे बेडशीट म्हणटाय ते म्हाका एंजलो पासून जायत पाट बोर्ड मारता काल पोरू गायलो बेडशीट रोखडे तूं चेंज करता बिकॉज म्हाका लायक म्हाका न्हू सेट केलो लायक अशें हो कर्टन हा न्हू सो हो कर्टन न्हू म्हाका हें करपा जाय मातसो सकयल न्हू लांब आहा सो तो म्हाका बरो करून हें करपा जाय म्हणल्यार बरो करून कितें म्हणटाय तें शिवपा जाय कित्याक चड लांब हा म्हणून म्हाका जायत जाणां विचारलें स्पायन हो कर्टन खंयच्या हाडला काय म्हणून हो कर्टन न्हू आल्टो न्हू स्लीप वेअर आहा न्हू स्लीप वेल आय थिंक हे स्लीप वेल ते म्हाका दिसता स्लीप वेलांसो हाडला बट तुम परचेस करनाका हो बिकॉज वेरी कॉस्टली हेज्या काय बोर तुमकां कर्टन मेळटा एक्चुअली हो कर्टन बोरें आमगे कर्टन बरो पण ओली कितें जाणां अशें करून न्हू उजवाड येता ओके आनी लेस बीन म्हणटाय ती हांवें चूज केलोली ब्लू मुगे ह्या रुमाचे हाडले मरून न्हू सो हांवें मरून अशें करून हें केलोलें आनी ते येताय घराको बीन अशें करून घालून बीन दिताय ते बट हांव तुमकां सजेस्ट करतलें प्लीज वचनाकाय वेरी कॉस्टली तेदो म्हाकाय बीन अशें करून हांव नाका कितें म्हणून म्हजे मतीन तेदो आत तरी कर्टन्स जाल्यार जायत कडेन मेळटाय बरें मेळटाय सो म्हाका न्हू एक्चुअली लेसी लायक खूब लायक लेसीचे आनी आत म्हजे मतीन डिफरंट एक न्हू हांवें चिंतला केश करून करता तें पण आत न्हू आतां आहाय मुकोडे सो मागीर मी सायबिणी बीन ओके सो म्हाका कोण रिकमेंड केलो स्पायना तुवें खंयचें कर्टन केला प्लीज हांव म्हणटा प्लीज परचेस करनाकाय बिकॉज तितू पयशांनी हें वर्थ ना एक्चुअली क्वॉलिटी बेस्ट आहा कितू पाट धुयताय आमी काय अशें करून जायना क्वॉलिटी बरी आहा तेंची मटेरियल बरें आहा मागीर ते एक ते मटेरियल न्हू लेस आहा चोय ते न्हू टिश्यू टायप मटेरियल बरें आहा ते न्हू आमकां न्हू आल्बम दिलो तेमी बट प्लीज परचेस करनाकाय तेजे पाटी तुम खूंय DIY चोयाय नाल्यार आत पासून ऑनलायन एमेझॉनाचे बरें येताय बट लेसी हांव नको बट म्हणजे हेजे एमेझॉनाचे हांव नको लेसी बरें येताय जाल्यार बट हांव तुमकां म्हणटा प्लीज थिंग वचून परचेस करनाका वेरी कॉस्टली आहा म्हाका 3 वय हो एक सेट आनी भायर मुगे ब्लू आहा तो सेट आनी एक बेडी पोना एक आहा सेट तो बेस्ट विथ ओली लेस ती त्या रुमाची हांवें केलोली अंजलीगे मामी बट म्हाका खूब म्हारग पडलो ती सो कोण म्हाका कमेंट केला सो प्लीज परचेस करनाका कित्याक चड म्हारग अशें करून हांव तुमकां सांगता मागीर तुमचे हाती ओके सो गायज आतां म्हाका बरे भशेन हिंग बसून हें करता मागीर एडिटींग करता पांय थिंग कोड करता ओली म्हाका मागीर वचून शिणाण्यो भाजपा जाय कितू दीस जाले हांव एक न्हू रेस्टॉरंट सायबा रेस्टॉरंटान न्हू थिंग न्हू लायक न्हू नुस्तें म्हणटाय तें न्हू इतू फ्रेश नुस्तें आसता न्हू पायक पासून लायक चोणाक आनी मागीर काडून मसल्स शिणाण्यो बट टेरीज एंजल जायत फावट कॉल केले शिणाण हा शिणाण हुंयची ना काल पासून हांव आनी एंजलो न्हू रेस्टॉरंटाक गेली राती कोडे पण पाय येल ना पाय आपूण ते पाय घे तेश कोन्न पाय टीव्ही मेळ्ळ्यार पुरो सकाळीं उठोत तो टीव्ही चोवपा तेका लायक टीव्ही चोवपा सो आपूण येना हाडपाक हांवें म्हणलें ओके बायल तेका जेवण हाडलें आनी तो अशें बायलें बीन चड खायना सो काल रातीको चड आमकां कांय नाहलोलें कांय चड केलें ना सो हांवें म्हणलें चल या म्हणलें आनी थिंगाय बीन हांव खंय गेलोली थिंगाय शिणाण ना सो आयज हांवें म्हणपाक अमके आहा शिणाणें तुका जाय हांवें म्हणलें येस आमकां म्हणटाय तें नुस्तें जाय न्हू सो या गायज सॉरी उलयना जाल्यार तुमच्या दिसपायना बडबड करता तुमगे करता एडिटींग आनी मागीर वयता न्हू शिणाणें भाजता हें चोय कोल्ल्या न्हू हांवें लायला मसाला शिणाण्यांक बीन मसाला लायन दवरलें सो हें मातशें वखदान भाजपा जाय हें मागीर भाजता कितें बरें मसाला लागून हेका आनी ही भाजी सो भाजी केल्या A few minutes later. Okay guys, so आता नुस्ती भाजपा येला हिंगा नुस्ती भाजया पांय म्हणटा बेगीन भाज सो हांवूय बीन आतां बेगीन भाजता आनी पांयचे कोडी केल्या यम कडी आयजूय बीन ते दीस मारयान ठेयलो न्हू ते दोन केलोचे कोडी तोर घायन आयजूय बीन तेश करून कोडी केल्या तोर घायन हा रे अरे तोरू दिसना म्हाका कुठा गया तोर तर तोरचे कोड आनी शेपडी हेजी गायल्या कोल्लेची आनी बोडूक गायला कोल्लेचे दिसती पड जाल्यार तुमकां दाखयता पायकी कोड न्हू बेस्ट जाता बेस्ट हांव पासून कोड कोत्ती इतू हें जायना बट एंजलो पायकी कोड लायक आनी हेजे यामी तोर सो हें बंद करुया आनी आतां नुस्तें फ्राय करया अरे यार शिट आनी तें पुसून काडटा आयज एंजलोन तोर हाडला 40 रुपयान 2 हुई अशें कितें म्हणटालो 40 रुपयान 2 हुई गाइस इमेजिन तोर 40 रुपया 2 आवय शे
आमले आड कोडये घालपा जाय सो पानी एकू घायला तो रवा काडटा रवा हेचो नुस्तें भाजलें सकयल आहा शिणाणे आनी खोल्ली सो आतां आमची ते जीन हें कोत्तें आनी हिंग हांवें रायस एश कोन्न घायला कित्याक जाणा हें न्हू शिणाणे न्हू एश कोन्न उत्ता न्हू बरें लागता न्हू तें रायस म्हाका लायक हे भाशेन सो ते भाशेन केलां आतां जेयता जेन बीन मागीर म्हाका भायर सरून वचपा जाय खंय पळय म्हाका दोन याड दोन शिणाण हाड प्लीज रे अप्पा अप्पा अबे दोन शिणाण म्हाका उठा पाय सांगता आवटा जाल्यार म्हाका जेवण वयचें ना पडटा सांग आयज बरें जालें मगे जेवण जीन आपल्या दाखयना काय म्हणटा तशें आपल्या दाखयना बरें फ्राय जाते भाजीची रांदता चेड आनी रांदता ते मागीर जेवण जावपा जाय कित्याक कोणागे नुस्तें बरें जाता गेले पयलीं चेड रांदता ते भाजी अपाय इवन काशू ती न्हू सदां म्हणटा म्हाका तुगे नुस्तें भाजप बरें जाता म्हणून पयलीं रानो बीन नका आसलो तें नुस्तें मुगे बरें जाता म्हणटा आनी म्हाका म्हणटा तें जालो प्लांटर कित्याक तुमकां खबर आहा न्हू हांवें हेस्ता आदले दिसा व्हडलो झाड घेयला आनी तें मगे हॉल आहा सो तेका लागून म्हाका न्हू व्हडलो न्हू प्लांटर जालो सो हांवें म्हणलें बेस्ट ऑप्शन आसता म्हणटा तें हिंगा सो हांव हिंग येयलें डिरेक्टली बिकॉज म्हाका दिसना हूंय नर्सरी बीन आहा जाल्यार पण हिंग येयल्या आनी हो प्लांटर आहा न्हू तो न्हू म्हारग आहलोलो लायक 2000 वयर आहलोलो हो न्हू सकयल आहा तो व्हायट कलर पण म्हाका तेज्या काय मातसो व्हडलो जाल्लो सो हांव चोयतालें हुंयच व्हडलो धाकलो हुंयच घेवं पण 2000 चड आहलेले सो हांवें म्हणलें नाका हितू म्हारग म्हणलें म्हाका नाका म्हणलें कित्याक म्हाका न्हू एंजलो म्हणटालो प्लास्टीक घेया कित्याक जाणा मागीर तें न्हू भायर बीन व्हरोन जाय न्हू अशें बॅल्कनी बी दवरपा जाय न्हू प्लांटर सो तेका लागोन कित्याक जोड लागतलो आनीक न्हू धाकलेशें न्हू प्लांटर जाल्लें हें न्हू आनी न्हू अशें करून लायक न्हू रियल एशें दिसतालें घेवपाक दिसतालें पण कितें करूं हांवें म्हणलें नाका हूंय दवरतलें कितू वस्त बोरलें आनी हांवें म्हणलें तुमकांय बीन दाखयतलें सो वाव कितू बरें दिसता न्हू सो हें बेस्ट सायडान ओके आनी न्हू हे कलेक्शन म्हणटा तें न्यू येयला तेंगेलें प्लांटर्साचें आनी मागीर काडून हांव कितें केलें हांव तें ग्लास बीन आहा चोय सॅरमीक सगळें न्हू आहा न्हू थिंग गेलें सो म्हणलें थिंगाय बीन चोयता म्हणलें कितें आहा काय म्हणून आनी मागीर काडून तेजे पयलीं चोय आनी एक तुमकां दाखयता असो हो एक म्हणटा तो बरो दिसतालो रियल एशें कोन्न दिसतालें बरें फन्स एशें तो सेकेंड आहा तो आदलेलो चोय तो रियल दिसनालो हो एक रियल दिसतालो पण मातशी रेट म्हणटाय ती म्हारग आहली 2000-3000 बीन आहलोली आनी हेचे सगळी चोय बेश्टें हांवें म्हणलें तुमकां बीन हांव विडियोचेर दाखयतलें म्हणलें आनी हो म्हणटाय तो हितू रियल एशें कोन्न दिसनालो मातसो ओके एस दिसतालो बट ते वयर आहाय चोय हे वयर आहाय ते चौकून आहलोले हे सारकें चोवपाक रियल दिसतालें सो हांवें म्हणलें काड म्हणलें सो एक एश दिसता तो आनी हरे एशें कोन्न दिसता ग्रेप्सा झाडां अशें म्हणजे तेशें कोन्न पानां आसताय न्हू ग्रेप्सा झाडाची सो ते भाशेन आनी मागीर हे बीन चोयन मागीर हांव कटलरीज आहाय न्हू सो थिंग गेलें थिंग म्हणल्यार चोया कितें तरी न्यू बीन येयलें जाल्यार आनी चोवपाक गेलें सगळें तेंगे पयलींचें एक्चुली न्हू हिंग न्हू सेल आसा तो ऑगस्टा बीन सो तेदो हांवें गेलोलें एशें कोन्न बरें थोडी वस्तू आहाय त्यो न्यू येयलोली आनी आतां चोय सेल्फ केअर आहा न्हू सो हें म्हणटाय तो म्हाका खूब बेस्ट दिसलें हें न्हू लायक टेरसाचें कितें बीन फंक्शन आहा कितें आहा जाल्यार बरें एशें कोन्न पिकनिके बी मेळटा बरें घाल तुगेलें फ्रुट्स आनी कितें आनी मागीर और बरें आनी होय लांब आहलोलो बरो दिसतालो समथींग लायक 1800 एशें कितें आहलोलें सो हेंच न्हू आतां मातशी तेंगे रेट म्हणटाय वाडल्या ऑगस्टा बीन तूं येयलें जाल्यार न्हू मातशी ती लेस आसता प्रायस आनी हेंच हें एक बरें न्हू
सो हें बीन एश कोन्न 2000 बी ते भाशेन आलेलें आमले तुमकां बीन दाखयतलें. सो व्हडलें एश कोन्न येयल ना. सो पयलींचें कितें आहा न्हू वस्तू ते पयलींचे सोगले सो तुमगे पयलीं विडियोचेर बीन दिसला आसा फ्लावर्स बीन ते आनी हांव म्हणटा कितें फ्लावर्स बीन चेंज कोराय न्हू लोक वताय न्हू आनी हो म्हणटा तो प्लांट इतू जोड आहलो आनी आयज म्हणटाय ते मगे ऑल लूक आहा ऑल लूक चेयला मगे लूक तुमकां दाखयतालें हांव. आनी एंजलो हिंग न्हू पॅन्टूय बीन जालो फॉर्मल पॅन्ट. सो एंजलो म्हणपा लागलो आमी या म्हणटा तेका लागून भायर सोली हिंग घेवपा आनी तेका तो फॉर्मल पॅन्ट चूज कोत्ता तेदो म्हणल्यार हांवें म्हणलें चलो लेट मी गो डावन. सो हांव सकयल गेलें सकयल म्हणल्यार हें कितलें म्हाका लायक जाता तें. सो हिंग मातशी भिरांत दिसताली कितें आनी स्लीप बीन जाता एक पाटी एश कोन्न स्लीप जालें पण पडना आहलो पण थिंग चोवपाक गेलें इयरिंग्स जाय. इयरिंग्स म्हाका लायक ना. पयलीं हांव घालतालें काजरा पयलीं बट म्हाका आतां बिलकूल बीन लायक ना बिकॉज म्हाका मुगे एकू इयरिंग्स लायक दॅट इज गोल्ड. सो म्हाका एश कोन्न आतां ही लायक नाय इयरिंग्स घालपाक. आतां वोसोन येयली आनी आहलो थिंगा बरें कलेक्शन तुमकां दाखयलें कितें कलेक्शन आहा तें थोडे कलेक्शन बरें आहाय आनी लायक कितें म्हणटाय ते आनी प्लांटर्स म्हणटाय ते तेंगे न्यू येयले ओके पयलीं नाय. सो प्लांटर्स चोवन मातशें हांव हॅप्पी जालें प्लांटर्स चोवन खूब हॅप्पी जालें प्लांटर्स चोवन पण म्हाका प्लांटर नाहा म्हगे घरा आहा. सो ओली म्हाका हें जाय आहलो वाज एश कोन्न प्लांटर व्हडलो जाय आहलोलो हे झाडां लागोन बिकॉज ते न्हू मातशें म्हाका प्रॉब्लम जाता कितें उदक घालपा जाय सकाळीं म्हाका मागीर रातीको एश कोन्न बॅल्कनी ऑन दवरपा जाय वता लागोन. सो म्हाका हांव केशें मारपा दिवपा ना हें. सो म्हाका हें जाय बरें कॅर केला आनी फॅना पोना आहा न्हू तें. सो तेका लागून तें न्हू चड म्हणल्यार सुकोत तें सकाळ पासून उदक घायलें रोखडें सुकोता. सो तेश कोन्न म्हाका जालो नाका. सो ते आजुनूय ते पोतये न्हू आहा सो ते म्हाका पोतयेतूं काण न्हू बरे भाशेन न्हू प्लांटरां घालपाचो. सो म्हाका प्लांटर थिंग मेळना. तो प्लांटर आहलोलो पण जोड आहलोलो चड म्हारगूय बीन आहलोलो आनी म्हाका प्लास्टिकी जाय. सो एमेझॉनाचेर चोयता हांव. ओके गायज सो आयज दिसा म्हणटा तें इतलेंच आनी या आतां बरें फ्रेश बीन जाल्यार म्हणलें व्हिडिओ बीन मुगेलो काबार कोत्ता. सो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब कराय. टील देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय माय यूट्यूब फॅमिली. बाय टेक केअर. बाय गुड नाईट. बाय टेक केअर. बाय.